Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ya, baik jemaat yang ada di gereja maupun yang live streaming di rumah, kita mengucap syukur kepada Tuhan atas segala berkat kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga pada hari ini kita masih boleh diberikan kesempatan untuk memuji, memuliakan, menyembah Tuhan. Mari kita dengan sungguh hati, pikiran, jiwa kita menyembah Tuhan, kita bangkit berdiri, kita menyanyikan suci, suci, suci. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Ya, kita mau menyembah Tuhan, kita bersyukur karena Allah kita, Allah yang begitu mengasihi kita semua. Ia rela mengutus anak yang tunggal, Yesus Kristus, sebagai sang domba yang kudus untuk menebus kita. Mari kita memuji Tuhan, kita bersyukur, kita menyanyikan haleluya sang domba. Berdiri oleh anugerah-Mu, darah-Mu menyucikanku, Kau memanggilku dengan nama-Mu, jadikanku anak-Mu. Biarlah kuasa-Mu bekerja di dalamku, mengubahku jadi seperti-Mu. Segenap bangsa akan melihat kemuliaan-Mu dan menyembah-Mu. Haleluya, 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 sang domba. Haleluya, haleluya, darahnya menebusku. Setiap lidah, setiap suku, setiap bangsa, setiap pulau, berikan hormat, kemuliaan, beri pujian bagi anak domba. Berdiri oleh anugerah-Mu, darah-Mu menyucikanku,
anak-Mu. Biarlah kuasa-Mu bekerja di dalamku, mengubahku jadi seperti-Mu. Segenap bangsa melihat kemuliaan-Mu dan menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 Sang Domba. Haleluya, haleluya, darahnya menebusku. Setiap lidah, setiap suku, setiap bangsa, setiap pulau, berikan hormat, kemuliaan, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, 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 Sang Domba. Haleluya, haleluya, darahnya menebusku. Setiap lidah, setiap suku, setiap bangsa, setiap pulau, berikan hormat, kemuliaan, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Sekali lagi, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Engkau begitu baik. Kami manusia yang berdosa, kami yang seharusnya dihukum kekal. Tapi Tuhan, Engkau mau menggantikan kami. Dan bukan saja itu, Engkau mau rela datang ke dunia, mati di kayu salib menggantikan kami. Dan kami bersyukur Tuhan, kami mempunyai Allah yang bangkit, Allah yang naik ke surga. Dan kami percaya dan kami menunggu Tuhan akan datang kembali untuk menjemput kami, orang-orang yang dikasihi-Mu. Terima kasih Tuhan, pada saat ini, di kesempatan pagi hari ini kami boleh beribadah. Kami mempersiapkan hati, pikiran, jiwa kami untuk menyembah Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, amin. Saat ini kita akan membacakan amanat agung kita yang Tuhan perintahkan kepada kita semua sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Kita baca bersama-sama dari Matius pasal 28 ayat 19 hingga ke 20. 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Puji Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk. Saat ini biar kita menenangkan diri. Kita mau mengakui seluruh dosa dan pelanggaran yang sudah kita lakukan, baik itu secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang mendukakan hati Tuhan, mendukakan hati keluarga kita, teman kita, sahabat kita, ataupun saudara kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat.
Ya Tuhan, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau tidak ada kata terlambat Tuhan ketika kami mengakui dosa kami. Tuhan begitu sayang kepada kami. Ajarkan kami Tuhan, agar kami juga sayang kepada Tuhan. Kami berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan kami. Tapi kami tidak mampu Tuhan kalau kami bekerja sendiri. Kami butuh Engkau, kami butuh pertolongan-Mu. Hidup kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami percaya Tuhan sudah mengampuni kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, kita mau meresponi doa pengakuan dosa kita menyanyikan KPPK dari 164, dekat ke salib-Mu. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Roni. Namun sebelumnya kita akan menyaksikan video singkat dari Sekolah Pelita dan kemudian dilanjutkan oleh persembahan pujian dari vokal grup Sekolah Pelita. Shalom, nama saya Delon Pertana, saya kelas 4 SD di SD Pelita. Tuhan Yesus pernah berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh
Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin.
Mari Bapak Ibu kita satu di dalam doa, kita berdoa. 弟兄姐妹们，让我们同心祷告。 Bapa di sorga, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan atas hidup kami hari ini. 天父，我们感谢你今天赐给我们的一切恩惠。 Kami bersyukur kami dapat berkumpul bersama-sama memuji-Mu, mengagungkan nama-Mu. 我们感谢主给我们机会，我们可以聚集在一起来歌颂赞美你的名。 Dan tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan kebenaran dari firman-Mu ya Tuhan. 此时此刻，我们要安静在你面前来思想、聆听你的话语。 Tolonglah kami memahaminya, 求主帮助我们可以明白， sehingga kami pun dapat melakukannya. 使我们有力量去实行出来。 Hamba-Mu, kedua hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, biarlah kiranya Tuhan yang urapi. 求主恩待高摩你两位有限的仆人。 Tuhan yang memberikan kekuatan, kemampuan untuk dapat memberitakan kebenaran firman-Mu ini. 赐给我们力量，使我们可以传讲你的真理。 Di dalam dan melalui Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. 我们奉我们永活的救主耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。 Shalom Bapak Ibu Saudara. 弟兄姐妹们平安， Senang hari ini Saudara saya bisa melayani Bapak Ibu Saudara di tempat ini. 非常高兴今天我可以在此地来服侍。 Hari ini sebenarnya saya tidak datang sendiri, saya bawa anak yang paling besar. 其实我今天带了我的大女儿， Tadi dia sudah ikut KU1 dan sekarang ada di sekolah minggu Saudara. 刚才她参加了第一堂的聚会，现在她参加主日学。 Saudara, kita akan membaca kembali ayat yang tadi sudah dibacakan, tapi saya ingin membacakan sekali lagi dari ayatnya yang ke-18, Matius 28 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-20. 我要再一次读我们刚才所读的经文，从马太福音28章第18到20节， Saya bacakan lebih dahulu dalam bahasa Indonesia. 先用印尼文读。 Ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." 马太福音28章从第18节，耶稣近前来对他们说：“天上地下所有的权柄都赐给我了，所以你们要去，使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗。凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。我就常与你们同在，直到世界的末了。” Saudara, pernahkah saudara salah ambil jalan tol? 弟兄姐妹们，你们有没有曾经在高速公路走错了路？ Saudara yang pernah ke Kelapa Gading, tentu saudara pernah ngelewatin jalan ini bukan? 你们曾经去格拉巴嘎丁的，一定走过这一段路。 Saudara, yang satu sebelah kanan itu ke Cakung, yang satu itu ke Cawang, saudara. 右边的是去杂工，左边的是去扎湾。 Di awal-awal tol ini buka, saudara, tol yang ke Cakung, banyak orang yang salah ambil jalan. 当这个去杂工的高速公路刚刚开始的时候，很多人走错了路。 Kalau saudara ambil yang ke Cakung, saudara bukan nanti turunnya di Kelapa Gading, saudara bisa turunnya nanti di Tanjung Priuk, saudara. 如果你拿这个去杂工的路，你不是去格拉巴嘎丁，而是去丹中普里奥。 Saudara, banyak yang salah kadang-kadang waktu karena ngebut, saudara ya, kemudian akhirnya salah masuk ke jalan tol dan mundur kembali. 很多人因为走得太快就超过头了，后来又要再退回来。 Tapi sebetulnya sebelum dua persimpangan jalan tol ini, saudara, sebelumnya sudah ada beberapa petunjuk untuk kita berhati-hati. Di depan itu ada dua persimpangan yang arahnya berbeda. 但是其实还没有到这个岔路口的时候，就已经有很多指示牌告诉你们有2条路。 Tapi seringkali orang mengabaikan itu, saudara. 但是常常呢，人就忽略了这个提示。 Saudara, mengabaikan petunjuk
itu bisa membawa kita ke arah yang berbeda. 如果我们忽略了指示的话，就可以带我们到不同的方向去。 Mengabaikan petunjuk itu juga bisa terjadi pada waktu kita membaca Alkitab, saudara. 我们忽略指示，也可以发生在我们读圣经的时候。 Hari ini kita membaca salah satu teks Alkitab yang terpenting dari sepanjang sejarah kekristenan. 我们今天读的经文是在基督教历史上一段非常重要的经文。 Begitu pentingnya teks ini sampai kemudian dijuluki sebagai amanat agung. 这段经文这么的重要，所以我们就称它为大使命。 Jadi saudara, dari semua perintah yang Tuhan Yesus berikan, perintah yang kita baca ini yang paling agung. 在主耶稣所有的吩咐和命令里面，这一个大使命是最重要的。 Namun sayangnya perintah yang paling agung ini justru bisa menjadi perintah yang paling kita abaikan. 但是很可惜，这个最重要的大使命，却往往成为我们最忽略的吩咐。 Saudara, perintah ini diajarkan di sekolah minggu. 这个使命被教导在主日学里， Perintah ini diajarkan di komisi remaja, diajarkan di pemuda, diajarkan di komisi wanita, dan diajarkan di usia indah. 在少年团契、青年团契、姐妹团契，甚至家庭团契，也有教导这个使命。 Saudara, diajarkan di segala umur, tetapi apa yang diajarkan diabaikan. 在所有的年龄段里都有教导，但是我们却忽略了它。 Apa buktinya saudara kalau perintah ini kita abaikan? 有什么证明我们忽略了这个使命呢？ Mari saudara, saya ajak kembali untuk kita melihat apa yang sebetulnya diamanatkan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya dan kepada kita semua. 让我们再回头来思想，主耶稣颁布给他的门徒的命令，也是对我们每一个人的命令，到底是什么？ Saudara, waktu membaca teks ini, kira-kira kata mana yang biasanya menonjol bagi kita? 当我们读这节经文的时候，是什么词句对我们来说是最突出的？ Bagian mana yang biasanya sering gereja lakukan? 我们教会常常做的是什么呢？ Kita sering menganggap kata pergilah dan baptislah adalah perintah yang harus kita lakukan, bukan? 我们常常以为去和施洗是我们必须做的事。 Pergilah dan baptislah itu adalah satu perintah yang harus gereja lakukan. 你们要去，使万民做我的门徒，是教会应该去实行的。 Saudara, padahal dua kata ini dalam bahasa aslinya Yunani tidak ditulis dalam bentuk kata perintah. 但是其实，在希腊文的原文里，这两个词句不是命令词， Jadi dua kata ini tidak ditulis dalam bentuk kata perintah, bukan perintahnya saudara. 这两个词句都不是命令式的词句。 Saudara, kata perintahnya itu ada di dalam ayat 19. 这个命令的词是在第19节， Jadikanlah semua bangsa muridku. 使万民做我的门徒。 Sudah, perintah ini kemudian dilakukan dengan beberapa kegiatan yang menyertai, yaitu pergilah, baptislah, dan ajarlah. 这个命令是人做我的门徒，然后以别的行动来去支持，就是去施洗和教训。 Jadi perintahnya apa saudara? 所以最重要的吩咐是什么呢？ Jadikan murid. 使万民做门徒。 Dan untuk lakukan perintah yang satu ini ada 3 hal yang harus kita kerjakan. Pergilah, baptislah, dan ajarkanlah. 为了实行这一个最重要的命令，要有3个行动，就是要去施洗和教训。 Saya ajarkan secara singkat saudara untuk merefresh kembali apa artinya pergilah, baptislah, dan ajarlah ini. 我要很简单的来说明一下这个去和施洗还有教训他们的意思。 Saudara, kata pergilah lebih tepat diartikan selagi kamu pergi atau kemanapun kamu pergi.
这里的去，它的意思是说，当你去的时候，或者说无论你往何处去， Dengan kata lain, dimanapun kita berada, tempat itu adalah tempat di mana kita bisa memberitakan Injil. 所以换句话说，无论我们在哪里，就是在那个地方是我们传福音的地方。 Saudara, kita bisa mengirim misionaris ke daerah, bisa kirim misionaris ke luar negeri. 我们可以差派宣教士去外地或者去外国， Tetapi sebetulnya saudara, kita adalah misionaris dalam kehidupan kita sehari-hari, kemanapun, dimanapun kita berada, saudara. 但其实我们在我们每天的生活中，无论我们在哪里，我们去哪里，我们自己就是宣教士。 Sebab itulah saudara, ketika saudara pulang, doa berkat itu juga adalah doa pengutusan. Saudara diutus untuk menjadi berkat dimanapun saudara berada. 所以，当我们回去散会的时候，这个祝福的祷告其实也是差遣的祷告。无论我们在哪里，都要成为别人的祝福。 Saudara, kata baptislah menunjuk pada tanda yang diberikan kepada seseorang waktu dia bertobat. 施洗就是一个记号，当一个人悔改信主的时候，给他的记号。 Jadi sewaktu seseorang itu bertobat dan mengaku Yesus sebagai Tuhannya, maka orang itu akan menerima yang namanya baptisan, saudara. 当一个人悔改，他接受主成为他个人的救主，他就接受洗礼成为一个记号。 Jadi semua saudara kita yang sudah dibaptis, kita sebetulnya menerima sebuah tanda dari pertobatan. 所以，我们每一个人受洗的，就是我们领受了一个记号，表示我们已经悔改了。 Dengan kata lain, tanpa pertobatan, baptisan kehilangan makna. 换句话说，如果没有悔改，受洗就失去了意义。 Itulah mengapa kita gereja pemberita Injil, kita membaptis orang yang sudah dewasa, saudara. 所以，这就是为什么我们宣道堂只为那些成人施洗。 Karena kita berupaya bahwa orang yang kita baptis adalah orang yang sudah mengalami pertobatan lebih dulu, saudara. 因为我们要每一个受洗的人，他们都已经经历了悔改， Dia sudah tahu dia orang berdosa dan dia sudah tahu bahwa dia perlu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. 他已经醒悟到他是一个罪人，有罪的人需要接受耶稣基督成为他的救主。 Jadi sekali lagi saudara, tanpa pertobatan, baptisan kehilangan makna. 所以我再一次强调，如果没有悔改，受洗就没有意义。 Dan seringkali saudara, katekisasi seringkali menjadi sebuah formalitas belaka yang hanya membuat orang dibaptis. Tapi di sana pun kita bisa kehilangan makna tanpa pertobatan yang sejati. 所以在受洗以前，我们参加洗道班，有时候这个洗道班就成为只是一个必须做的程序而已，我们失去了悔改的真意。 Yang ketiga saudara, kata ajarlah melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, saudara. Kalimat 第三点，凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。 saudara, kalimat ini menunjukkan bahwa ajaran Tuhan Yesus adalah ajaran yang mendorong orang untuk melakukan secara praktis. 这句话告诉我们，主耶稣的教导是推动我们要去实行、要去遵守的。 Jadi bukan hanya sekedar pertukaran informasi. 不只是交换资讯而已。 Saudara, yang menjadi concern Tuhan bukanlah seberapa banyak firman Tuhan yang kita ketahui. 主所关心的不是我们知道了多少上帝的话语， Yang menjadi perhatian Tuhan adalah bagaimana firman Tuhan yang kita miliki itu mengubah kehidupan kita. 主所要的是我们所知道的神的话语能够改变我们的生命。 Yang menjadi concern Tuhan adalah bagaimana firman yang mengubahkan itu menjadi berkat juga bagi hidup orang lain. 主所要的是这个改变生命的话语，那也能够成为别人的祝福。 Jadi ini saudara bukan sebuah
produk pengetahuan kalau saya punya barang sesuatu lalu kemudian saya pelajari secara informasi saja, bukan seperti itu. 这不是像我们买了一种东西，我们知道要怎么样去使用它，我们有这个用这个东西的知识。 Ini saudara sesuatu yang saya pelajari, lalu saya coba untuk menerapkan dalam kehidupan saya, baru kemudian saya ajarkan kepada orang lain. 这是我所学习到的，然后我在我的生命里，在我的生活中经历了，我才能够去教导分享给别人。 Saudara kita yang belajar firman Tuhan, kita tahu waktu kita mau melakukannya bukanlah hal yang mudah. Betul Bapak Ibu? 我们每一个学习了上帝话语的人，我们都知道要实行实在不容易，对不对？ Tapi Roh Kudus akan memimpin kita, menolong kita untuk melakukan firman Tuhan ini. 但是圣灵要帮助我们，要带领我们，使我们可以有力量去实行神的话。 Mungkin 1 kali kita akan gagal, 2 kali kita akan gagal, tapi mungkin ketiga kali Tuhan akan tolong kita supaya kita bisa melakukan firman Tuhan ini. 也许我们失败了一次，第二次又失败，但是圣灵要帮助我们，使我们可以持续不断学习来实行神的话。 Lalu saudara berangkat dari pengalaman yang seperti itu. Firman Tuhan inilah yang kemudian kita ajarkan kepada orang lain. 然后从我们自己的经历，我们就可以教导别人神的话语。 Jadi kalau ada orang yang kita ajarkan dia gagal 1 kali, gagal 2 kali, kita sudah tahu kenapa? Karena kita sudah menjalaninya lebih dulu, saudara. 所以，如果我们教导别人，他一次失败、2次失败，我们也能够理解，因为我们自己已经先经历过了。 Saudara mengajar seperti ini, gambarannya bukanlah mengajar seperti di dalam kelas kuliah. 这样的教导方式不是好像在课堂里的教学方法。 Saudara, kalau di dalam kelas kuliah antara dosen, kemungkinan besar antara dosen dan mahasiswanya tidak terlalu ada relasi, saudara. 如果在课堂里，也许在教授和学生之间的关系不是太密切。 Kebanyakan dosen hanya mengajar, terserah mau siswa mau belajar atau tidak, kembali kepada mahasiswanya. 通常教授他只是教导，然后学生你要学或者不学是你自己的事。 Saudara, cara mengajar seperti ini adalah cara mengajar seperti mengajar di homeschooling. 我觉得我们的教导应该是像家庭式的教学方法。 Bapak Ibu yang mau mengajar homeschooling, mengajar anaknya sendiri di rumah, saudara nggak bisa hanya tahu punya kurikulum, tapi tanpa punya relasi yang baik dengan anak. 弟兄姐妹们，你们如果要实行家庭教学的话，你不能只知道教材，但是你要和你的孩子有很密切的关系。 Biasanya saudara kalau orang baru mau mulai homeschooling, yang jadi pertanyaan adalah pakai kurikulum apa, pakai bahan apa. 通常你要开始家庭教学的时候，你最关心的就是我要用什么教材。 Tapi yang lebih penting dari kurikulum dan bahan materi ajar adalah bagaimana relasi kesediaan orang tua sendiri untuk mengajar kepada anaknya sendiri. 但是其实比这些材料更重要的是，家长要预备好你和孩子建立很密切的关系，使你可以好好的教导他。 Saudara, di dalam homeschooling yang berubah itu bukan saja anak, tetapi orang tuanya juga berubah, saudara. 在家庭教学里面，不单单是孩子改变，但是家长自己也会改变。 Karakter orang tua itu diasah, dibentuk, yang tidak sabar jadi sabar. 家长的性格也被改变，从没有耐心变成有耐心。 Saudara, istri saya guru biola kan. 我的太太是师母，就是小提琴的教师， Dia ngajar anak orang lain, saudara. 她教导别人的孩子。 Tapi lalu kalau ajar anak sendiri, 但是如果教导自己的孩子的话， awalnya do-nya rendah. Sampai Kayak do-nya yang paling tinggi, saudara. 开始的时候是用低音，但是最后就提高了声调到最高。
Istri saya harus berkali-kali bilang, kasih ya, mami ini miss-nya. 师母常常要提醒孩子，我就是你的老师。 Kalau saya ambil tensimeter, saya tensi istri saya, saudara, pasti di bawahnya bisa 100. 如果有量血压的话，那么那个时候他一定下面超过了100。 Ya, ibu-ibu tersenyum karena pasti ibu-ibu paling tahu ya. 姐妹们，你们都笑笑的，我想你们都有这样的经历。 Kalau bapak-bapak serahkan aja kepada ibu-ibu, bukan? 如果弟兄们就把一切交给姐妹们， Saudara, mengajar firman Tuhan yang seperti Tuhan Yesus lakukan, itu adalah seperti mengajar anak sendiri. 我们要实行主耶稣的教导，就好像是要教导自己的孩子一样。 Jenis pengajaran seperti ini yang melibatkan relasi antar pribadi semakin dalam. 这样的教导方式，就是要每个人与个人之间有更深、更好的关系。 Kebenaran yang dipelajari itu bukan hanya ada di kepala, tapi ada di dalam hidup bersama dengan orang yang kita ajarkan. 我们所教导的真理，不单单是在头脑里面，而是在生活中和我们所教导的人一起来去经历。 Sekali lagi saudara, yang menjadi perhatian Tuhan bukanlah berapa banyak firman yang kita bisa pelajari. 我再一次说，主所关怀的不是我们学了多少神的话语， Tapi berapa banyak firman yang kemudian mengubahkan hidup kita dan menolong orang lain untuk berubah. 而是有多少神的话语已经改变了我们的生命，而我们又有多少能够帮助别人改变。 Jadi apa yang kita abaikan dalam amanat agung, Bapak Ibu Saudara? 所以弟兄姐妹们，让我们来思想，在这个大使命里，我们到底忽略了什么？ Kita mengabaikan amanat agung kalau saudara, kita mengabaikan definisi pemuridan sebagai sebuah proses perubahan hidup. 我们忽略了大使命。如果我们忽略了使人做门徒是一个改变生命的过程， Pemuridan adalah sebuah proses perubahan hidup yang kita alami bersama dengan Tuhan dan bersama dengan orang lain, saudara. 门徒训练是一个改变的过程，我们与主和与别人一同去经历。 Ini nggak bisa hanya saya bilang ini hubungan saya dengan Tuhan. 我不能说这只是我和主的关系， Ini adalah sebuah proses di mana Tuhan menggunakan orang lain untuk mengubah kehidupan saya juga. 这是一个过程，主也要使用别人来改变我的生命。 Mungkin ada orang yang Tuhan pakai untuk membimbing saya. 也许主要使用某一个人来辅导我， Ada orang-orang yang di samping kanan saya, teman-teman saya yang Tuhan pakai juga untuk membimbing saya. 在我的左右，上帝也安置了一些朋友来辅导、来帮助我。 Lalu mungkin ada orang-orang yang di bawah saya, yang mungkin lebih muda dari saya, yang Tuhan izinkan untuk saya membimbing mereka. 也许上帝也允许我来去辅导比我年轻、在我以下的人。 Saudara, sewaktu kita memperkenalkan Tuhan Yesus kepada seseorang, dan orang itu membuka hatinya untuk Tuhan Yesus, itu baru permulaan dari amanat agung Tuhan Yesus. 当我们介绍主耶稣给一个人认识，而他也愿意打开他的心来接受主，这只是大使命的开始。 Itu baru awal dan belum selesai, saudara. 这刚刚是开始，不是到此为止就结束了。 Saudara, pikirannya perlu bertumbuh dewasa untuk mengenal firman Tuhan. 他的思想必须要成长，能够更加认识主耶稣。 Orang ini harus diajarkan bagaimana melakukan disiplin rohani dalam kehidupannya. 这个人他必须领受教导，怎么样在生活中实行属灵的原则。 Sebab itu saudara, pertumbuhan rohani itu sama seperti pertumbuhan jasmani. 所以属灵的成长其实和肉体的成长是一样的， Perlu waktu, perlu usaha, perlu pertolongan orang lain. 需要时间，需要去努力，而且需要别人的帮助。 Saudara, coba lihat discipleship proses ini, saudara.
这就是门徒训练的过程。 Saudara lihat kan ya, itu mulai kita tahu waktu kita belum terima Tuhan Yesus, kita itu mati secara rohani. 在我们还没有认识主之前，我们的灵命是死的。 Lalu kemudian kita buka hati kita dan Tuhan memperbarui kita menjadi orang yang lahir baru. 然后我们打开我们的心，我们接受主，上帝改变我们的灵命，成为一个重生的人。 Saudara, waktu lahir itu betul-betul jadi bayi rohani. 那个时候我们刚刚重生，是属灵的婴孩。 Bayi itu perlu ada orang dewasa yang membantunya untuk bertumbuh, betul? 婴孩需要成人来帮助他可以成长。 Saudara, berapa lama kita ada di gereja, kalau tidak ada orang yang membantu kita untuk beranjak dari bayi rohani, selamanya kita bisa jadi bayi rohani. 无论我们在教会里多少时间，如果没有人来帮助我们的灵命成长的话，我们永远都处在婴孩的阶段。 Apa bedanya bayi rohani dan orang dewasa rohani, saudara? 一个属灵的婴孩和一个属灵的成人有什么分别？ Orang dewasa itu, saudara, paling tidak dia tahu bagaimana dia bisa bertumbuh secara rohani. 一个属灵成熟的基督徒，他知道他怎么样才能够使他的灵命成长。 Dia sudah belajar untuk tidak hanya memperhatikan dirinya, tapi dia juga belajar untuk memperhatikan kebutuhan rohani orang lain. 他已经学习了，不单单是注意自己的灵命成长，也要注意帮助别人的灵命可以成长。 Dengan kata lain juga saudara, pemuridan itu sama seperti kalau kita mau mengajarkan seorang tukang kayu, mengajarkan orang lain untuk membuat menjadi tukang kayu, saudara. 这个门徒培训的过程，就好像一个木匠，他要怎么样教导别人学习这个木匠的干活。 Saudara lihat ya, bangku yang saudara dudukan ini kan semua bangku kayu, bukan? 我们看，我们所做的椅子都是木质的。 Siapa yang bisa buat bangku kayu yang ada di sini? 有谁能够做木匠的活？在这里有没有？ Saudara, untuk membuat bangku kayu yang sederhana yang saudara duduk tiap minggu, saudara, ini butuh keterampilan khusus. 要做一个这样普通，我们每一个礼拜都做的椅子，是需要特别的技能。 Sudah berapa tahun bangku ini ada di sini ya? 这些椅子在这里几年了？很久了。 Saya tanya loh, 我问你们， umurnya berapa ya? 这些椅子大概有几十年的， Kita sudah duduk ini sudah nggak tahu umurnya berapa ya? 呀，我们都忘了多久了。 60 tahun, 60年， 60 tahun, lebih tua dari umur saya. 比我更老。 Saudara, saya yakin untuk membuat satu-satu bangku ini, itu perlu keahlian khusus. 我相信要做这样的椅子，实在是需要特别的技能。 Kalau saya mau orang lain buat bangku yang sama, saya harus ajarin satu persatu. 如果我要别人来做同样的椅子的话，要 Saya- 教导他们一样一样的做， Saya harus ajarin dia untuk gergaji bagaimana yang baik. 要教导他们能怎么样好好的锯木， Harus ukur bagaimana potong yang baik. 要好好的量，好好的这个 Bagaimana saudara supaya kanan kiri itu sama, saudara? 使左右各方面都平衡。 Kalau enggak, saudara, satu duduk kanan suruh kiri bisa begini-begini, saudara. 要不然你做的不稳，它会摇晃。 Kalau saya mau ajarin, itu ajarin satu-satu sampai orang yang saya ajarin bisa buat yang sama. 如果要教导别人，要一样一样的教导他，使他能够做同样的椅子。 Saudara, itu yang namanya pemuridan. 这就是门徒训练。 Apa akibatnya kalau kita kemudian tidak lakukan satu-satu dalam kehidupan kita? Apa yang kita abaikan sebetulnya? 如果我们在生活中没有一样一样的去做，其实我们已经忽略了什么呢？ Saudara, sewaktu kita membaca amanat agung sama dengan pergilah dan baptislah, maka secara tidak sadar, gereja sudah memisahkan antara yang namanya penginjilan dan pemuridan. 如果我们只读这个大使命是去施洗的话，那么无形中教会已经忽略了使人做门徒的
使命。 Kita hanya bisa memahami bahwa amanat agung itu adalah sebuah perintah membawa jiwa kepada Tuhan Yesus lalu dibaptis. Dan itu semua sudah. 我们只理解大使命是我们去找灵魂，然后让他可以信主受洗，到此就结束了。 Kita senang saudara menghitung berapa banyak orang yang menerima Kristus. Tapi setelah itu kita tidak memikirkan bagaimana orang yang baru terima Tuhan Yesus ini bertumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa. 我们很高兴来数算有多少人信主了，但是我们却忽略了，我们忘记了他信主以后要怎么样去辅导他、帮助他，使他的灵命可以成长成熟。 Sebab itu saudara kita suka buat KKR di gereja, buat KKR di sekolah, kita buat KKR waktu kita mission trip ke daerah. 所以我们很喜欢办布道会，在学校里、在教会里，或是出去短宣的时候， Saudara semua itu tidak sepenuhnya salah saudara. 这一切不是错误。 Yang salah adalah ketika kita sudah melakukan KKR, tidak ada follow up setelah itu. 错误的是，我们办了这个奋兴布道会以后，却没有跟进的教导。 Saudara bayangkan kalau kita buat KKR malam kemarin. 比方说，我们昨天晚上开了布道会， Kemudian datanglah seorang pemuda yang bergumul dengan dosa seksualnya. 然后有一个年轻人，他在他的这个色情的罪的方面， Bertahun-tahun dia terlibat dengan pornografi, masturbasi, bahkan waktu dia pacaran pun dia pacaran tidak benar. 他多年以来陷入这个色情的罪里，甚至在他谈恋爱的时候，他也有不应当的行为。 Tapi tadi malam dia tahu dia berdosa, dia butuh Tuhan Yesus. Dia maju ke depan, dia mengaku dosanya dan dia terima Tuhan Yesus. 但是昨天晚上在布道会里，他知道了他自己的罪，他醒悟了，他也愿意悔改，他愿意接受主，成为他的救主。 Saudara anggaplah pagi ini dia datang di tempat ini. 我们就当作他今天早上来参加聚会， Lalu dia baca warta jemaat dan ada baptisan saudara. 然后他看到教会的报告里面有说要有洗礼， Singkat cerita saudara 3 bulan dia katekisasi lalu kemudian dia dibaptis. 然后他就参加3个月的洗祷班，然后就受洗了。 Setelah dibaptis, pendeta selanjutnya apa saudara? 受洗以后怎么样？ Ajak pelayanan bukan? 就邀请他参加圣工， Lalu dia aktif pelayanan, bertahun-tahun dia aktif sebagai penata layan, lalu kemudian dia terpilih menjadi pengurus komisi. 然后多年以后，他就一直殷勤的参加圣工，然后他被当选为团契的这位。 Pertanyaan saya bagaimana pergumulannya dengan dosa seksualnya? 但是我的问题是，他在这个色情的罪里面的挣扎怎么样呢？ Apa pada saat katekisasi ada ditanya tentang dosa seksual? 是不是在洗道班里有问到他，你有色情的罪吗？ Saudara siapa yang belajar katekisasi di sini diizinkan untuk kemudian ditanyakan berkaitan dengan pergumulan pribadi? 在我们当中，谁在参加洗道班的时候有被问到你自己个人的这个捆绑和挣扎？ Bukankah saudara di dalam katekisasi itu yang paling penting adalah belajar doktrin? 我们会说，在洗道班里最重要的就是学习基督教的教义。 Saya setuju saudara, di katekisasi memang adalah tempat orang belajar tentang doktrin kekristenan. 我赞成，在洗道班里我们必须要学习基督教的教义。 Tapi sayangnya saudara, itu bisa menjadi satu-satunya pembinaan yang intens selama 3 bulan yang dia ikut selama seumur hidupnya. 但是很可惜的是，这个3个月的密集培训在洗道班里，可能是他一生当中所得到的培训。 Tapi seumur hidup saudara dia tidak akan pernah belajar lagi seperti di kelas katekisasi itu saudara.
但是以后呢，在他一生中，也许他没有机会在像西大班里面那样的密集的学习。 Saudara, orang ini bisa aktif di gereja, menyediakan waktu untuk melayani, tetapi tidak menyediakan dirinya untuk menjadi murid Kristus. 这个人可能在教会里很热心的侍奉，但是他没有把他自己交给主，学习做主的门徒。 Cukupkah saudara katekisasi selama 3 bulan itu untuk seumur hidup kita menjadi orang Kristen? 这3个月的西道班够不够来供应我们整个人生的需要呢？ Kita gagal paham saudara kalau kita memahami amanat agung hanya sebagai membawa jiwa kepada Tuhan Yesus dan mengalami baptisan. 如果我们单单以为大使命是领人归主，然后受洗的话，那么我们实在是误解了大使命。 Saudara Dietrich Bonhoeffer pernah berkata begini, kekristenan tanpa pemuridan adalah kekristenan tanpa Kristus. 有一位神学家 Dietrich Bonhoeffer 他这样说：没有门徒训练的基督教，就等于是没有基督的基督教。 Sehingga bolehkah saya berkata begini saudara, sekolah minggu tanpa pemuridan adalah sekolah minggu yang hanya mengajarkan moralitas. 我也可以这样说，主日学如果没有门徒培训的话，只是教导孩子们关于道德。 Komisi remaja yang tanpa pemuridan adalah komisi remaja yang hanya mengajarkan remaja-remaja untuk jadi baik. 少年团契如果没有门徒培训的话，只是教导少年们成为好人。 Komisi pemuda yang tanpa pemuridan adalah komisi pemuda yang hanya mengajarkan pemuda untuk jadi pemuda-pemudi yang baik. 青年团契没有门徒培训的话，就成为只教导成为好青年的青年团。 Gereja yang tanpa pemuridan adalah gereja yang hanya mengumpulkan jemaatnya berkegiatan, tetapi hidupnya tidak berpusat pada apa yang diinginkan oleh Kristus. 没有门徒培训的教会，只是召聚信徒们聚集，但是没有集中焦点在主所要他们做的事上。 Saudara, saya mau cerita apa yang saya alami Juli 2018 yang lalu. 我要讲2018年7月我的经历。 Saudara, waktu itu saya diundang satu gereja di Medan untuk mengadakan retreat di Brastagi, saudara. 那个时候，在棉兰的一间教会邀请我在 Brastagi 有一个退休会， Ada 200 lebih remaja pemuda yang ikut retreat itu. 在那个退休会里有大概200多名年轻人， Mereka buat 6 hari, saudara. 他们是6天的退休会。 Hari pertama sampai ketiga teman penginjil saya yang melayani saya hari keempat sampai hari keenam. 第1到第3天由我的朋友另外的传道人带领，然后我是第4到第6天， Saya kebagian di malam KKR, saudara. 我就在最后一晚的奋兴会。 Waktu malam itu, saudara, hampir setengahnya, saudara, lebih 100 lebih, itu anak remaja pemuda itu maju altar call. 那天晚上在呼召的时候，大概有超过一半的年轻人，大概有100多名走上前来。 Ruangan konseling yang sudah disiapkan nggak muat, jadi semua konseling di luar ruangan, saudara, di lapangan. 那么在堂会里就不够地方来辅导他们，以致要搬到室外去。 Karena kekurangan konselor, saya yang khotbah saya juga turun untuk ambil satu anak saya mau konseling, saudara. 因为缺少辅导人，所以我讲到结束以后，我也帮助他们辅导。我带了一个孩子， Sebutlah nama anak ini Iwan, saudara. 我们可以称他为伊万。 Iwan ngomong begini ke saya, saudara. 伊万这样对我说 Pak, saya maju malam hari ini karena saya terpanggil untuk jadi hamba Tuhan.：“ 他说，牧师，我今天晚上走出来，因为我受感动，要做神的仆人。 Saya menangis karena kondisi saya saat ini sulit. 我哭了，因为我现在的情况非常的困难。 Papa mama saya mau bercerai. 我的父母亲要离婚，
Kalau ikut mama, kemungkinan saya tidak bisa ke gereja karena mama dan saudaranya beragama seberang. 如果我跟着妈妈，我可能不能够再去教会，因为我妈妈和她的家人的信仰不一样。 Saya tanya, kalau begitu bagaimana kalau ikut papa? 我就问她，如果你跟你爸爸呢？ Papa saya pecandu narkoba, Oh, bolak-balik papa. masuk penjara. 我爸爸是一个吸毒的人，他进出监牢几次了。 Saya harus ikut siapa, Pak? 那么我现在到底要跟谁呢？ Kalau saudara jadi saya, saudara mau jawab apa? 如果你是我的话，你要怎么样回答他？ Saudara remaja ini tidak butuh jawaban dari saya. 其实这个少年人不需要我给他的答案， Yang dia butuhkan adalah seorang Kristen dewasa yang mau mendampingi dia dari hari ke hari. 他所需要的是一个灵命成熟的基督徒，来每天来辅导他。 Dia butuh koko, cici, yang mau dampingi dia tiap minggu. Kalau dia punya masalah, dia bisa datang sama koko cici ini. 他需要有比他年长的哥哥姐姐，如果他有问题的话，可以向他们谈心。 Dia butuh om dan tante yang mau tolong dia, terus doakan dia supaya panggilan dia tetap terjaga sampai dia bisa jadi hamba Tuhan. 他需要有叔叔阿姨来帮助、来辅导他，使他能够兼顾上帝对他的呼召，成为神的仆人。 Pernahkah saudara mengalami hal yang serupa seperti Iwan ini? 弟兄姐妹们，曾经经历过好像伊万这样的年轻人吗？ Saudara sadar bahwa saudara butuh orang lain untuk membimbing saudara. 我们醒悟到，我们需要别人的辅导帮助。 Tetapi tidak pernah ada hamba Tuhan atau orang Kristen yang dewasa, rohani, secara khusus mau menuntut saudara. 但是却从来没有神的仆人、牧师或者传道或者灵命成熟的基督徒特别的来帮助我们。 Saudara, untuk kondisi ini Tuhan Yesus pernah berkata seperti ini. 对这样的情况，主耶稣曾经这样说： Tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. 要收的庄稼多，做工的人少，所以你们当求庄稼的主打发工人出去收他的庄稼。 Kalau Tuhan Yesus datang di sini dan mengucapkan kalimat ini kepada Bapak Ibu Saudara, 如果这个时候主耶稣在我们当中，对我们每一个人说这句话， siapa yang akan berdoa Saudara? 是什么人愿意祷告？ Pasti kita bukan? 当然是我们。 Siapa yang akan jadi pekerjanya? 是谁要出去做工人？ Siapa yang akan membimbing orang lain yang perlu tuntunan rohani Saudara? 是什么人愿意帮助那些有需要的人？ Mengapa kita tidak berpikir itu pasti saya? 为什么我们不想是我呢？ Kalau saudara bilang, saya tidak siap untuk jadi pembimbing. 如果我们说我没有准备好要去辅导别人， Atau bahkan saya tidak tahu bagaimana caranya membimbing orang lain. 我也不知道用什么方法去辅导他。 Itu adalah jawaban saudara bahwa saudara adalah orang yang memang perlu sekali lagi jadi murid Tuhan Yesus. 这就表示我们也是需要再一次做主门徒的人。 Saudara, bukan kebetulan di gereja ini Tuhan menyediakan para pendeta dan para penginjil saudara. 不是偶然的，主已经预备了，在我们的教会有牧师和传道人。 Tugas utama kami adalah untuk memperlengkapi umat Tuhan untuk menjadi orang-orang yang bisa membimbing orang lain. 神仆最主要的任务就是装备主的子民，成为能够带领别人的人。 Pertanyaan saya saudara, 我的问题是， maukah hari ini saudara mau menjadi pembimbing rohani bagi orang lain? 今天你愿意成为别人的属灵辅导吗？ Maukah hari ini saudara jadi pembimbing mungkin bagi anakmu sendiri? 今天你愿意成为你自己孩子们的辅导吗？ Maukah saudara belajar untuk betul-betul menjadi murid Kristus yang bisa membimbing orang lain? 你愿意真正的学习，成为主的门徒，能够带领别人吗？ Saudara, ada orang yang bilang begini, pemuridan itu susah sekali di gereja Tionghoa. 有很多人说，在华语教会里，这个门徒培训实在是很难实行。 Betul susah.
是真的很困难。 Tapi kalau kita mau berlangkah bersama dalam pimpinan Roh Kudus, kita bisa. 但是如果我们愿意在圣灵的带领下，我们大家一起进步的话， Saya 我们 rindu, 可以做得到。 saya rindu biarlah kita GPMBRI di tahun ini tidak menyia-nyiakan lagi pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu dengan mengabaikan amanat agungnya. 我非常渴望，但愿我们宣道堂今年不至于忽略主的大使命，而白费了主耶稣在十字架上的牺牲。 Mari kita berdoa. 让我们祷告。 Bapa di sorga, tolonglah kami orang-orang yang sudah Engkau tebus ini. 天父帮助我们这些蒙你救赎的人， Supaya keselamatan yang sudah kami miliki ini tidak hanya berhenti pada diri kami. 使我们所领受的救恩不只停止在我们个人身上， Supaya kebenaran yang sudah kami hidupi ini tidak hanya berhenti pada diri kami. 使我们所领受的真理不单单停止在我们身上。 Tuhan izinkanlah 1-2 orang tahun ini menjadi orang yang kami bimbing untuk sungguh-sungguh menjadi orang Kristen yang dewasa di dalam Tuhan. 主啊，求主帮助我们，使今年我们真的可以帮助1-2个人，可以成为在主里面成熟的基督徒。 Terima kasih ya Bapa. 感谢天父， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名祷告， Amin. 阿门。 Terima kasih kepada hambanya Pendeta Roni yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Ya, kita mau belajar terus menjadi murid Kristus yang setia. Bukan hanya saja kita untuk diri kita sendiri, tapi kita mau berbagi seperti tadi yang sudah dikhotbahkan. Mari kita mau bersehati untuk melayani dan mengasihi Tuhan lebih lagi. Berjuta jiwa tak tahu kemana akan pergi. Berjuta hati telah lama menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu dan memuliakan-Mu seumur hidupku. Berjuta jiwa tak tahu kemana akan pergi. Berjuta tangan terulur menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu dan memuliakan-Mu seumur hidupku. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi.
melayani, mengasihi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi. Teman sekalian, mari kita bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Tuhan Yesus, tolong kami setelah mendengarkan firman-Mu dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Menjadi anak-anak Tuhan yang selalu siap untuk belajar, yang mau diajar, yang mau dimuridkan, dan juga dapat menolong orang lain menjadi murid-murid Kristus, sehingga kami semua ya Tuhan dari hari ke hari boleh semakin serupa dengan Engkau, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Guru Agung kami. Ya Tuhan, kalau di gereja kami ada wadah pembinaan yang disebut dengan persekutuan lingkungan, Tuhan tolonglah setiap kami boleh berbagian di dalamnya. Setiap kami boleh dibentuk, boleh diajar, boleh dipelengkapi di dalam persekutuan lingkungan yang ada ya Tuhan. Dan bila ini boleh menjadi salah satu wadah di mana kami boleh dimuridkan dan memuridkan orang lain ya Tuhan. Tuhan yang terus pimpin dan Tuhan yang terus beranugerah, sehingga gereja pemberita Injil dimanapun berada, 119 jemaat yang ada, boleh menyadari akan panggilan Tuhan ini, benar-benar untuk memuridkan setiap jiwa yang Tuhan bawa datang kepadamu. Bukan hanya sampai mereka dibaptis, tapi boleh membimbing setiap pribadi bertumbuh, mengenal, dan menjadi murid Kristus. Tuhan yang tolong hamba-hamba Tuhan, Tuhan yang tolong para pengurus gereja, Tuhan yang tolong setiap jemaat bersatu padu menyadari panggilan ini dan bersama-sama boleh melakukannya, sehingga pada akhirnya gereja pemberita Injil boleh didapati menjadi gereja yang setia melaksanakan amanat agung-Mu ya Tuhan. Kami juga datang berdoa membawa bangsa dan negara kami. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi tahun ini ya Tuhan. Dunia memprediksi macam-macam dalam kehidupan perekonomian. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau berbelas kasihan. Engkau akan mencurahkan hikmat-Mu, memampukan pemerintah kami, Bapak Joko Widodo, Bapak Maruf Amin beserta dengan seluruh jajaran menterinya, boleh mengambil keputusan dengan tepat yang dapat menolong tercukupinya kebutuhan hidup masyarakat banyak ya Tuhan. Tuhan yang pimpin dan Tuhan yang boleh mengarahkan pemimpin-pemimpin negara kami dalam menjalani tahun 2023 ini, termasuk dalam persiapan menuju pesta demokrasi pada pertengahan Februari tahun depan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang berkata dalam firman-Mu, Engkau yang di dalam kedaulatan-Mu mengangkat dan menurunkan seorang pemimpin, akan menyediakan pemimpin untuk negara Indonesia yang akan boleh membawa Indonesia menuju arah yang semakin maju dan semakin baik untuk tahun 2024 dan seterusnya ya Bapak. Dan biarlah ketika saat pemilihan pemimpin itu tiba, Tuhan juga beri hikmat kepada kami, orang-orang yang mempunyai hak suara, dan tolong kami untuk tidak mengabaikannya dan tetapi mempergunakan hak suara kami memilih dengan bijak di dalam pimpinan-Mu saja ya Tuhan. Kami juga hamba-Mu juga datang berdoa, menyerahkan domba-domba-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan, gembala yang sangat-sangat mengerti kebutuhan yang sedang dibutuhkan oleh domba-domba-Mu ini. Tuhan, Engkau yang boleh beranugerah, Engkau yang boleh memberikan jalan keluar, Engkau yang boleh memberikan kekuatan, penghiburan, rumput hijau yang tepat, air segar yang tepat, penghiburan yang tepat ya Tuhan, sehingga kami semua boleh tetap kuat, setia dan teguh di dalam iman kami mengikut Engkau sampai akhir hidup kami, apapun kondisi kami ya Tuhan. Terima kasih Engkau Tuhan yang mendengarkan doa kami,
Maka dengan penuh keberanian kami menghampiri tata kasih karunia-Mu, menaikkan doa syafaat kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teman-teman silakan duduk kembali. Saat ini kita akan menjalankan persembahan. Persembahan dapat diberikan secara tunai, nanti ditaruh di kantong persembahan setelah ibadah, ataupun bisa ditransfer melalui rekening gereja ataupun melalui QRIS. Kita menyanyikan pujian dari KPPK nomor 66, Besar Setiamu. Besar setiamu Allah Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu yang melimpah, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadamu. Musim pun berganti, musim apapun, hari pun berganti, hari baru. Alam semesta dan semua ciptaanmu menyaksikan kasih setiamu. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Pengampunan dosa, beri damai kekal. Kau menghibur dan Kau menuntunku. Kekuatan dan pengharapan kelak, kasih setiamu selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Tuhan, besar setiamu kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami tidak berkekurangan sampai saat ini, itu semua karena anugerah-Mu. Kami sudah memberikan persembahan Tuhan, yang asalnya juga asalnya daripada-Mu. Berkati kami Tuhan, dan biarkan persembahan ini yang terkumpul boleh dipakai untuk memperluas pekerjaan Tuhan, khususnya pelayanan GPMRI. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
kasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dan rahmat yang selalu baru setiap pagi dari Allah Bapa di surga, damai sejahtera dan penyertaan serta sukacita dari Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia, hikmat, bijaksana, pertolongan, penghiburan, dan kekuatan dari Allah Roh Kudus yang tinggal tetap dalam hatimu, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, tercurah atas hidupmu, memampukan engkau menjadi pribadi-pribadi yang siap untuk selalu belajar dan menjadi murid Kristus, untuk pada akhirnya dapat memuridkan orang-orang lain juga untuk boleh menjadi murid Kristus di tengah-tengah keluargamu dan dimanapun engkau berada, mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kembali kedua kalinya. Amin. Silakan duduk kembali. Ya, jemaat yang kasih Tuhan, sebelum Guru Injil Betty menyampaikan warta jemaat hari ini, ada satu hal yang saya mau sampaikan ya. Seperti kita tahu bersama, pertengahan bulan lalu, saya ada memperkenalkan satu mahasiswa praktek dari STT Iman, namanya Saudara Riki ya. Jadi Saudara Riki ini mulai bulan ini secara resmi diputuskan ditempatkan di Bajem kita yang ada di Reni Jaya ya. Jadi Saudara Riki ada di Bajem Reni Jaya. Kita juga ada satu mahasiswa dari STT Amanat Agung yang ditempatkan di Bajem Dadap ya. Nah, mulai bulan ini di tengah-tengah kita juga ada satu mahasiswa dari STT Iman ya yang akan melayani dan belajar melayani di tengah-tengah kita ya. Ada Saudara Bennett, boleh bangkit berdiri. Nah, silakan duduk Bennett. Ya, Saudara Bennett ini sebenarnya jemaat kita, jemaat yang kasih Tuhan ya. Beliau itu adalah anak muda dari GPMBRI Bajem Reni Jaya. Ya, yang Tuhan panggil ya untuk menyerahkan diri masuk sekolah tinggi teologi di STT Iman 2 tahun lalu. Ya, betul ya, 2021. Ya, 2021 ya, kita doakan. Jadi ada 3 mahasiswa yang sedang menjalani praktek akhir pekan di tempat kita. Kita doakan mereka semua belajar menjadi hamba-hamba Tuhan seperti yang Tuhan inginkan. Ya, selanjutnya saya silakan kepada Bu Betty. Shalom kepada seluruh jemaat GPMBRI. Ya, kita bersyukur hari ini ibadah kita bisa terselenggara dengan lancar. Ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah ucapan terima kasih ya. Majelis Jemaat GPMBRI Kemurnian mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Roni dari GPMBRI Kelapa Gading yang telah menyampaikan firman Tuhan di dalam kebaktian umum 1 dan 2 hari ini. Tuhan Yesus memberkati ya pelayanan Musa dan juga keluarga. Yang kedua, ada pengumuman dari BIM, Bidang Ibadah dan Musik, menginformasikan kepada para pelayan di kebaktian umum apabila berhalangan di dalam melayani agar dapat segera menginformasikan ya. Cari dulu penggantinya, tukeran atau gimana, kemudian informasikan kepada koordinator ibadah di masing-masing KU. Di KU 1 itu kepada Diaken David Wijaya, di kebaktian 2 Diaken Chin Sekoy. Ya, jadi informasikan kepada mereka. Dan bagi para pelayan yang melayani dalam persekutuan doa Rabu, maka bila berhalangan bisa menginformasikan kepada saya, Guru Injil Betty. Terima kasih. Dan kita mau lihat untuk e-poster minggu depan. Minggu depan kita akan sama-sama belajar tentang pelayanan yang membumi dan wujud nyata dari pelayanan itu. Mari kita mau siapkan hati kita dengan merenungkan 2 pertanyaan ini. Apa maksudnya dengan pelayanan yang membumi? Apa dasarnya? Lalu pertanyaan kedua adalah, pada kondisi zaman sekarang, bagaimana agar pelayanan yang membumi dapat lebih efektif?
ya. Jadi itu yang akan dibahas oleh Guru Injil Roslani pada minggu depan. Mari kita siapkan hati kita, ya. Dan juga di tengah-tengah kita ada beberapa Bapak Ibu yang ada yang tamu, ya, ada yang baru datang. Kita mau menyambut mereka. Yang pertama adalah Bapak Asen dan Ibu Ellen yang jauh-jauh datang dari Gepembri, Sendai, Kalimantan Barat, berada di tengah-tengah kita. Silakan berdiri, Bapak Asen dan Ibu Ellen. Ya, kami bersyukur mereka sekeluarga datang dari jauh, ya, berada di Jakarta. Dan yang kedua adalah Ibu Mary, putri dari Ibu Sukhoi, ya, yang ada di tengah-tengah kita, ya, nemenin mamanya untuk datang ibadah di Gepembri Kemurnian. Dan yang ketiga adalah Christopher. Christopher ada di belakang, teman dari John Calvin, ya. Ada 2 John Calvin di tengah-tengah kita, ya. Kami bersyukur. Dengan senang hati kami menyambut Bapak Ibu yang baru saja datang berada di tengah-tengah kami, dan kami dengan sukacita apabila masih berada di Jakarta ataupun mencari tempat yang tetap untuk beribadah bisa berada bersama-sama dengan kami. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian warta dan ibadah kita pada hari ini. Mari kita mengambil waktu untuk saat teduh dan ibadah selesai. Selamat berhari Minggu.